Tugnaw na. Oh, kuso kay andar electric pan oh. Wala oy giganahan man ni oy. Na hello guys, good evening guys. Nako sa kwarto ning Mama Lisa guys, kay si Ate Ikit guys, nanis ko guys, namista na pud guys. Say good evening anak. Papi. Na hello guys, good evening. Na nako sa kwarto ni Mama Lisa guys. Ori ko dito guys, kay si Ate Ikit guys, naglaag na pud guys. Sige na anak. Please say to your viewers anak. Please tell to your viewers. Na hello guys, good evening guys. Kumusta na po kayong lahat? Hala. Hala. Sir. Hala. Sir na. Nanikiusig anak. Nanikiusig. Hala. Hala. Sir, giusig ni Ate Buki. Hala. Hala. Ati Ikit. Di man to sa Ati Ikit anak. Di to sa Ati Ikit. Isis ati ka gid ay. Isis. Dan 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 dan. Ito po si Papi guys. Yan, nandito po sa kwarto si Papi. Yan, dahil po ang kanyang ate is umalis. Yan, si Papi nandito po sa kwarto ko. Sus, kaarti ani kong anak ko. Ay, sus, arti ha ganun mataag yun. Say good evening. Say good evening. Say good evening. Wala naglibog, oy. Say good evening, anak. Na hello guys, good evening. Shout out, happy Sunday everyone. Happy Sunday night to all. Ito po si Papi guys. Kiss mama. Kiss. Kiss mama. Kiss mama. Hindi ko yung kiss. Ay. Nilakaw sa Ate Ikit ni mo anak. Yan, good evening guys. So, ayan si Papi guys. Nandito po sa kwarto na tulog. Yan, good night everyone. Happy Sunday night. Yan, time check here is around 10 PM. So, matutulog na po kami ni Papi guys. Ito po si Papi, oh. Atubang siya sa ventilador, mga palangga, si Papi. Hayahay na. Alay ka hayahay, oy. Nagpalid-palid ko ng balhibo. Hayahay ka na kung bata diri sa kwarto, oy. Hayahay ka na si Papi na ko diri, oy. Atug, arug, atug, atug, arug, atug, atug. Sama nagikit-kit ni mo anak. Ayaw anak. Lay down. Lay down. Tulog na ang bata. Kantahan ni mama. Tulog na. Bliss usa mama. Bliss. Taga santo anak ko. Good night anak. Mag-sleep na ang bata ron ha. Sleep well ang bibi ha. Bliss ni mama daan. Kantahan ni Mama Lisa. Tulog na, baby, kung mahal. Iklose ang eyes. Iklose ang eyes. Iklose ang eyes, anak. Buriton ba ito? Buriton. Tulog na, papi, kung mahal. Tulog na, papi, kung utog. Ayan, good night everyone. Yan, Papi Sieng, good night to all of us. Sweet dreams. Ayan, God bless us all. Thank you guys. Thank you for watching.